Sino nag-away? Sino? Si Mama? Ito yung magagawa eh. Pinapalo din ako eh. Oh. Lalo ng mama niya. Inarte ka. Inarte ka masyado. Ito yung gawa eh. Pinapalo din ako eh. Punta ka kay Mama doon. Kista lang si Mama doon. Hag na lang si Mama doon. Dali. Dali. Punta ka na lang doon. Hag mo na lang si Mama. Dali. Ano sabi Mama, sorry. Dali. Na, punta ka na doon. Sabi Mama, sorry. Na. Sabi Mama, punta ka na doon. Sorry ka doon. Dali. Nagsusumbong eh. Nagsusumbong. Na, wala na. Okay na? Okay na, okay? Okay na? Okay? Okay. Okay na daw. Okay na. Punta ka na kay Mama doon. Ayaw mo? Gagawin mo na naman higaan yung gan ko.